ตัวนี้เห็นอเวลินก็จมเตะเก่งทุกอย่างเทกิรินก็มากิปาก็สามารถก็เห็นมาสักกุลขันก็จมเป่าจมดังเตะโปรแกรมrecording ballดิ้งอ่ะก็ห้องข้างจิกินจิจูเล่มจังง่ายินออนไลน์ sermon office ละมาปัตตาโปรแกรมไงตัวเทนายลงมาแล้วเห็นตัวประเทศนี้อาดิ้งอ่ะที่ sermon ฮี record ของบอลเทคิดดิ้งอ่ะก็มันจะกินกิปากกษาไบเบิลจังซิมดิวของซิมงาลิงกตินอิทุปีดีวะฮิเลล็อกดาวน์สุงะเฮปีนันนัสเซปหุ่นจำจักรสุงะวานกูตัมปีกิขอลนัดิงตีทุ่งเกนดิกะเฮมาไทยบุ้งสมนิเลงาจ้างสมลิเลนีกิปตินอุสิมิงกตินกกิลกิไลน์เลเนกดิงเลย์เปปัวกดังจากไลน์เลดอนดิงเลย์เปปัวมัลจินก็ฮีอินเลย์จินตุนปัวดัมโลเลสุงกุละก้าวนันเลย์กันถนนปูฮีตินเจตักจุเลอามาอุจุนลัลปาคุยตะกะกิลกิลดังจากเฮมมัลจินเลงอนจังอินเฮมดัมโลเลสุงกุละเลกะหุนมูวะไงสักโลวะก็ตินโนเจพาร์จุเลอามาจุนตีตักเจตินกะฮิลละฮิวเจเตละกะอเนวเป็นจุงะละฮิโลวะค่ะเกยมาจุงะฮิโลละฮิวอาลาตีนะเจดาวตักโออาลาเฮเตอาดิงฮิซิมมาสกินกองเนียอาจงลำซิมเลวจิโนฮิตินอากิจิกาลามัลจินนาอเลคอยตะกะกะหุนจินตุโนคอยตะกะงอนจังละลายะกะหุนปีวะเฮมจุเลดัมโลเลสุงกุละละนาคอยตะกะกะหุนกันทะขาวะเฮมตีนาวเลงปาจุเลเกงุนตีตักเจตินกะหิลละฮิวเจกะอุนาวเตละกะอเนวเป็นจุงละฮิวค่ะเกยมาจุงะฮิละฮิวหุนติตานะลัลปันจันจิตุนอัฐกินเอมัลจอลปิกตาเห็นเป่าจำนาในติวโอลัลปาลูกเซนอดิมปะเทนละเลขบุเทียงทาวสุงะละจ่าเตกิฮิลนดิตามปีละละก็ยะกิฮิลเซงินเลกันเอปัวฮิมาลเลโอโลละหงจิลตอกเจลสกะฮิวตัวนี้เห็นเลยก็จิลดิวปอยโมตักไม่จิลเทดิงนามันเลยก็จะกินเจทัวปะเตหินลัลปาละดอยโกลบอลดิงะกิงไอตัวนัทักกันไอเทนดิงูละทุยอาหินาบังตะกะกัจจันจิตุกะเฮเทดิงูทากาวินกามิตุเอหิบักปีกาละทุ่งมัลสมดิงินกะลัลปาอุเจสุมินินกะดนุอหิอาเมนนิดังลายะคริสต์มาสหุนะจันจินประคัดกาลเกนเสกะเจจูมิตัมตะกินโอเฮนรีกิติยาอามินัลเฮตุอามินตักช่วยเลยวิลเลียมซิดนีย์พอร์เตอร์กิติขัดไออามานนูปันขัดจันจินีอาลาจิกานูปันจักตักหิมาเลวกูมาพักจอลดิ้งขบะกิลุงเสียดเลกิเฮปีอหิวะอากิจาตุมามาวะอากิลุงเสียนาวจูอาเตปีดิโลขบอะกิเฮปีเลกิลุงเสียดอหิวะขัดกิปากนาดินขัดินบอลนบโล
ane ngai pui atiai amau gama chun enle ni danga chun ila ching thowa Christmas dikon le Christmas thil pik aguna thil pik gun ki pik theilo na gamale akad bek ki thotna alangai khokma malayu he himan amau nu pa ni chu ko man het phakin ane ngai pu ajik chu amau le ko ma ala thot khasek lo ala thot zo ngai lo ai je kun hille amau ni nu pan kala chun bahim khat bek bol ding ti alung thimun jing seka kum khat chu hi ti hin thil hong umai jim hin kazi hin apoi mo pen khatu chung Christmas a present in pinka kazi samhi ahoi ma akil na dingin samkil zem hoi tak kilom tak chong ka tin je chu Christmas ding ahung tun di phan le present di kai ati ki he to ke lovin azi dela kiti chun le apostle gohori asana eun i khut ngonga ibu te hilovin nidang la ya chun angonga ala o se ko he ain apostle zim gohori kha asora sota ilele khut sok lui ai jekin asemai mai dele ei po hoi zinga apusone panhung ki pesona apun ang o jejoson apana ala o apana ma athi di kun apik malamai jekin zim adinga chun zigol tuka golul dang chole nei lo ai jekin angai sang mama himan a ona khaw kha aluita odo dinga milaga odo dinga le akilom tapu ye chun azini kha he kiu kiwa ji ko mkhan apasal go hori guiding chok pedi ti chalung thima umai chen hoi tak chok ding tin alung thimin angai tu ain ki hetu lowa zigol ngai tu na anei jing layu chun athil chok go tu kha agukin aman awadop gel gelo hile asum khol saw amau kham khama khadine khatile amau sum khol gel kha chu umidi zi akha wa chok zo di gol hilowa thil man tam pi alai zanile ki hetu ke lowin ai mu thengai pu ajek chu zi aki present go tu chazo lo kha alung thimo nai ain tuni Christmas tun kim ding ni hitale ti chu December som ni le li ai ta jim chu ang tung hak mama ni taw lawai ge devin ana sip na le asep zo nung pek hinapi nung tung vak lowina oma ai lo tu na chun azi dela in alangak zinga jim ang tun tu na khan azi kha asam kil ding wakil pek ngal ding ina ngai to himan azin lukhuk khadala khuka azi lukhuk chu alak tha kole azi samkha alaki tanta je samkil kha apan nading talawai delain asakhawin gohori chen alacho aposal gohori khaw angong au ona pen athen pe kal khangak lama ma vak thendinga agohori chen kha awak lag do in zimin agohori kha ala oktapu maksadevin chom khat aken tuwi himale chomlo kalin thilum dan chu ang hetawa ye chu banghem itiele jimin azi samkil ding mantam deu tak kha achok theina dinga chun agohori kha alazo ahi delain apasal gohori guiding achok theina dingin
asam kha ala zok ahi izo da thil cho gel gel kha chu apan nadi talo ang soka Himalaya thil khat amu do chu banghem itiale athil pek sango thupi zo amu do ko jechu akipak na pe nong hita ngei beng ami thilong hilin akipak naw imgo lovin ong kilang jetag akimudo gel gel zo bahmi tile khatin khat adinga bang ma id anei pu along set adinga chon ai pen le apedok ngami ti jeni kimut kimu pek ta ai je kun Christmas thil pek lak laka athu pi pen ang sok dai aki happy now kha athil pek sangun achung nung zo je kuma Christmas kha hemil talo dioi athima sazo umnge dingai wa anunung zon le adam sung ong he jing lak lai ding jechu ong he dingai je chanchuni dangin kalagen seka ain hiti khari ka ngai to be tu chungin hung umai ye chu bang hemiti le khatin a he pinathil bol le anasep kha ala semin khat zokin ala bol lo khat hitale adong tu khan kipak manak lakin kisun lana adim di khat zokin ai it pen zog hiela a happy adinga athil pe achoka khatin khat pek ni nei ke lowa athilung ki pi pen apom ding ki ti chu anop lo wale thil nop lo top hiding in gin cha do ma himala awang phat dano ki he to ke lovin ki ho to na ke lovin a he pi naw lin tak gel gel khan je thil bol kha ala bol gelu je chong ki he to tawa bangolin akipak di moti chu tuni ya dek takin nupa ni sajo se dam khom na lai tele dam khom talo ten le je chu iwak mu jing diu gin chat a umai aki happy now ki her chin ni Christmas laglaka Christmas danglam jine chun pa pathin amau a happy na hi bangol takin a hedok ta diemu je pa de hedo bedi chu bahem itile ipa pathinin khek nei ke lowin chapa chang khan nei sun ang ei hung pi zira chu tunin piek thukit kha ei na sep ding chu ai awa amau nu panin chu athil bol ni wa ki bang cheta nang le ke ile chu ipin main lalpan ei la pe zota je chu tunin en i bol ding chu aman ei happy masak jekin kenle ka happy itia lalpai happy na ithil bowling te bangoli ilabol te empty ingai to dinga poimo angi tai je chu lalpa le happy jekin bang lalape em ama hinange I chalo ap hungpetu lahugdam pa jesu adingin nang bangla pem ti toy ingai to diu poimoi sai ging tu hi sel la hi nak na kaile piek lo theile loading chu a sai so ma khat tu ni tin igena piek nom na lung thim nei te chu ku hem khat again jik ala piek ai pu happy na je ala peta khen kha chu ala he thim lo jika oro la hung ngai to jesu ka piek di himai ti hung pe pan le mi umin tin abang chole ging tu hi sel a hindi banga hing kiti chun asom khat chu apenge ya apani na chun tholom dang ging tu atam zone ingai kho missionary na sepna iti te
zebana ko chumin ahuna piek di dol aung gen teu I piek te zeteo kha chu ging tu hi seli hina zala I piek zom to ai tha ipanadi ipanga hori piek na din ipi isum le pai te ipi zedung zoi chun lalpa na chu ka sem to zel nai ka pe to zel nai itiai hile tuni ka genom chu je khel lam khai he pina je ka labol ngai lo labol ding tu chu la he do em ti ole ngai tu ngai ka ngai tu yiga chun dunia eima hin khonge le I het chinu tampi uma ei chu thil ki bol ho hi le min ei he pijik le ei khotu je ka ei bol pe ku ei pe ku ti achang le e mihing khat ina chun je thil pik to chole ila dong kha se ga hi je to chu ibei sei phak hilo ai lo le iwa kinep thei mong dinga I koi thei le hilo ai ade ka ilum khim khoi ma I chu ko thil ki bol ho hi ikinep te apan hi khel lo tak chole ikinep namuna hi khel lo ikinep namun lo taka ikinep namong hilo kuem khar king ki pata he pina thil pik ila don zeu uma zeto khachu akum sor jega head mil le eipo head mil thailo ai pathin gam na sepna hile ipik pa ngai te chunglama lalpan ikinga thua gena dana tholom igen te chunglam peka pelo lele kuman eu oimo phak de le hilo lape pone 80 phak de le hilo hima le ei ma lung chima ko na ipik hi tam pioma tunai chakhat group vela ilamu chetu ichanu teu khana ki pada thil pek lungdam takhat ahung uma ye chu banghemi ti le nunga lunzoi kimin ni chom chakhar sunga holy bible asim song na jeka igam pumpia holy bible simding khang thak hile nule paile ala choutu laka ila hen ma mau amang nge le holy bible kum khar sang vel som le li bang ala sim zo sek tu kum wang sim zo tam ta din ka ging cha amang nge yin jegula nungang no khatin bible asim zo dan kha edai chun thupi sataluin EOC office awachia je bible sim zo dang to ako khom ye ni chun pau chaping na le tin khona thu again chaw le hilwin ki pang man apechita zeta ga lun zoi kimin athil pek don dang ka sanga kingai to tam se le hidin ka king chapo secretariat sakna dingin ape do ngalai kangai to ile alung thim ding hisab thei kaneya pek ding ala nei le ala pek no na sok ta hingai din ka king cha o je building sakna hin kelle pek ding nei leng o ala teaching ding he amu phar chun apengalin kabak hisab thia tuni a building sak thulam ai po ka gen guri ka gen no pen dak chobang a pek no na lung thim angai tu na zang tak lalpa min muwa ngai san ngoi ding kha je chu gen nom ka hi tunai cha khan tunai cha tilen zani ma savel be khai asam lama khopi khar patin mi khadeng phone a chan chin la khole awana wangen chu apaliente apanew ta ko te le ka wag he thia hile ama chu tak sa tak ka chun kala he tak pu aman chu ala he ke male laki su tu kha aki aman hitin ang gene pa la sarmon khar ki patin pathin kalung thima thu gena jiga chun je boy sungai panpi ngai bangzan panpi te kanuma
अदेक तक नुपी गेन थे तक बाजार में जो का नेक होलते हो ही हुन खोप कहे जीते हो चुतुई बांग अनेक कोम अनेक दिव न सन होल थे तलो दिव ती कंगाई तो जेकिन जीते हो चु कने खमिन सुम कला थोड़ रही माले तुइन जेवक थोड़ जेन कने तलो जेकिन कजीपी फन सांग सोम सगी लाग दो दिंग कंगाई तो ये जो का लाग दो फाले अदंग दंग तेले वक पीक न लाई गो कही लथुगे ना पतिन जय कनुंग थिमा उमा अति तूनी इस सरमोन ngay nai lo aman सरमोन दंगा जे जो अलग की हेड जो आई ताचु का की पाक पी मा माय जे बोई सुगा चाहिन aman ले wan ago tam tak holding अलग की साहिदिंग अलग ही ni khani ma khan mi khadin eng phone नंबर का नहीं खाग लो वही अमान ले है चीन लोविन का नंबर चुमी खर के हूँ दो ना आउं फोन ही दिखाई जेकिन एवं दोंग मसाजेता पखाई जखम लही एम ती पाउचो में स्टेट दंग है केन ले कही बंग थुआ तम कतियले पा नंगिन चु हेलो दिंग लही नागले न पत कंग को लही la sarmono ka ngai seka thagalo mal som tampi ka dongta ai jekin jegola ken mal som na bailam ta ka don lain namu jegola chanchin phagen tu te hin hak satna latu khagdi hile umma maditi ka ngai to jekin tuni hin pachina sem tu te thei kham khama panpi ai lo thei kham khama कि थूपी न कला बोल सेक तू निहिन बोल कनोमा पा ले अकाउंट नंबर लेम थो थे दी अति जी गोला अकाउंट नंबर हूँ कि दोन जेंग वक्त थोट चुक किसोन ला मामा जेगा अमा के लिए तिकती किसोन ला चाउम न आई जेकिन ला दोट गाल ले हूँ थोट माइवें कती का थोड़े कथोर चम खजविन पा कम थोर जोताई एटी जे चो तो किनाई मामाइन अमाई ले चो नागालैंड खेलम पेका अरुणाचल में की पत जेगोल फोन कॉल जो कलदों की दा जेगोल माचुन खिल फबोल आउं गोवा जे थुई काउंग गे नोब नचु कई कहिले थुचो में दुनिया ललगम न सेपना वक एत मयले पनपिंगाई लसगमी सकदे हेड फाउल वला कोई खत अहिदिम तीबंग आई ले को हम ला नाउ खेल ले ही लो लाइन सक लाइन थंगले वक एतले पनपिंगा ए तिला व हे थई जे जो लल की हे लो सक बंग आ सक दिम पॉइंट खर का हिल चेत नम लो तिन का सरमन मसलाई खन सो म खर पीक दिंग कने इताग लो कलुंग थिम नत दान कलगेन खा अच्छी लोग नलम अलग ची खाग दें वांगचु पाथी नहीं गाई दमिंतिन आयला तूने गेन थेंगा गाल का जे थिल पीक तो हजार चुन सो देव सो मखर का पीक दिन का नहीं तालो नुगिन सो मखर कला पिए जे बेब चुलोविन बांग्लादेश मिशनरी न सेबना की पीक न खरकला नहीं जेकिन थासी न का पीक ते दी अमाउंट खरकला गेन सा उमा जे तो चु हक साथिम तइन का सुनजोमा हिमालय तून जे तो थिल पिंग जाला चाचुन का पीक दिंग चेंग का पे थेया कई उम्ना को चोमा मिशनरी बॉक्स का पीक जा हिले सुक तोम का नोम के पो बांगोले हक समाजिंग ले सुक तोम का नोम पो कमाई खोमते या तिचुन का पी अजे जो लाल ना सेप्ती चोल संते ही कंगाई तो पो जे बारे कला की पीक ना साते ओ अनियम जोंग पीक दिते ओ का
bang hem na ka sakra se ga kin hol ha mam ti ka ngai to na se jik ai tunin kitil khong no me jekin sep thei kham kham ki semte khat le khar ki ton ni hung ki gen be pai ai lo lam ko man ilag di hilo ajik chu akichen deu deu igen lo le he thei lo kiti a se gai ye chun kong gen chen deu ai ye chun tu lai chenga ki pa ka sak mama hung gen in katin ko chum khen khatin imi sunite haksa de hiu ti he in imi sunite kan thakna sum le pa ya alapang ko chum bangzarem ta wa ki pa ka sama mai imi sunite le bangura thau mong chum dem o ko chum ten e hi jingwai ti a thau a thaga igun pe gu hi itil khona oi hen mil ka hitam ki ti abai bai hen mil ka hitam imani imi suniten je cho ati lo na dingun je to banga kan thangna te ho ei kham khamin ila bol now i WhatsApp group wherein ala ki mumu ki pa oma ala long thim khoi dek chu imi sun fil imi suniten le anei lo sa sawin khen tha ha mi ni ti chun amau na sem na gama ging thak te hi tai lang ging nai lo te tale akim vela nai tom te hak samama sum le pai ta samneng le chak chok na di nei ta lo te je to kha an changa wa peloi ame di wa peloi asuma wa pan piloi hitio chu i sam sawu ki pak thule kong gen bo kai jiga chu tunin ikigen ikihil nop chu ipan thena chedun pan la thakki de tiu itino mai ipan thena chedun ye lockdown suhi aphalo la bolele ko man che he ke lo de man lo ngona la hula mar jolele ko man he ke lo de thil se bol na ngona la mar jolele ko man he lo de aje zo nang ngona la bol ai jekin ko ma kholai leng le tapu ki kholai leng to le tapu je chun aphalo bol nom ten le ama ngona la phalo bol the than hoi na lam ki petele bol the guk chang nam ki petele ha panu hila tu lain gin chang lo pi tu lain amanga himalay je ur sunga te ho chahin lalpa mi te chun asep diwalo hol le yo abol diwalo hol le yo ko chom khen khate ho chun thasina alo nei kham te ho ki par khen thain a ko chom sunga lo nei talowa nisina khudna se bane ki holten sem the talowai je kun nek ding na ngon ta sameuti he in ko chom ten asum le pa te sep khomin hi to banga chun akipan pi tu te chanchin ala ki hejinga ki pak a umai ya jo tuni heading chu bangola la hun la manga bangola nangin je hun sungai bangla bolem ti sel guk thei ke lo di gai sel guk thei mo de apha la bol le ni kharung ke langin tin apha lo la bol le ni kharung ke lang di je jun efesa bunga chang som le guka som le sagi sim le chunu pola in bangala ge ne ni te apha ta lo jekin horlem chang atam thei pen hol jingun je chun ngol hoi takin ki min la lalpa lung lam chu horin hi thiem gozaun alati tu hun sunga dingin apoi mo dik na ni te apha ta lo jekin alati pol hun lai te chun le ni te phatalo ti gen di tampialo ma je chutunin wagen le angai pu hi man ei hun en le chin ei hun le tu hi chu ni te aphan lai ti di om da pu aphatalo phoi bang ting ni le aphaung po ni me he pui hi man le khobe le chu tu la ya hi si ki gen min thangi abe nong le khobe le chu boina be ngai lo di ngai ye chu ni pha ti chu mok umum di le ta pu hi le ni phalo sunga bang la sem di ni phalo hun sunga thil phala bol te ka hai san ni nei pu ni phalo hun sungan la sep ding te la sem zomin sep khak lo te le la ho loin sep bedding la go ding hai sarmon ma salai ka gen go la khan tulai jo eu ale mi ale sarmon te ohin achang le thu ki gen to le a khau thei ma jinga zena chun mi khatin komen ang bol chu bang tu lai pathin tu gen tele thamu na thu gen tau chu ki hil na thu lam pang le ki oi mo na lam pang po hung pang pai pa ya
อาทิอิเลกินจีปรกลุงชมุจุทำโมนัทุยฮิตินทำโมงูตีเกียนเทไลจังเลยทำโมเนี่ยปอยโมเป็นมาสเปนจะไปเอ็มตีเลยปะเทียนตัวอีกาอิสุกดิกากีโลนาเตไฮสนาทิลพาโลเตไตสนาเยอะลัลปาอาร์มีองกิปีกพาเลยเยอะขันทำโมนาลุดจะเวแต่จะยิ่งสั่งทำโมนากิลโซเลยสั่งโซละเนี่ยโนไม่จุนปะเทียนจากขันละหินุงาปะเทียนลักการลุละสิบดิกนุงจุนลักยิมเวลเอ็นินละสิบดิฮอนินลัลปาลุงลัมโบลจินเยอะจุนนังว่าทำโมนาละเนี่ยข้างลุเลยหงกิเบลับดิ้งตามตักดิ้งไงเยอะจุนนี่เตพาโลหินPola in Rom te kela tikita tuhun umdante lahir jekun ati mo tuhun umdante lahir jekun ati Pola ziklaya hun umdante kha achuma he to eyo hun umdante achuma e hun chu khovel asedi kun mong ita khovel atek mong ita ye chun hun umdante yere chun bang ma chenge adang lam tai amol penele tulaya thil ki dang lam mama nidang her khak lo lahe tu tampi undin kaging cha ye chu bang he tulai chu amol peli he do chu mizo se kigin mohun abang jeng he mizo se kigin mohun nidang la chu kimu tuai le kingai na etsak na in ama sapen ibol chu chibai hi tulai chu chibai ti hele bol loading a ai phota kinel takte chu kibuk thowo hi male ni khat mun khat thugen in kachhi le aken ye lam helovin kamu ma sa pen kawak chi bai ying le aman le nom salo kon ko ei wak ban le aje jo ka he dok ngal jenga aje jo chon ho tu teu khat honga tu lai jo chi bai buk la lem ta lo mo chi bai go ring ai ti te khot ong zag o kate ke chu la khat ka buk mana kati tu lai chu iki ngai na pen iki chi bai kibuk thelo hore he jebana nidang le kholzin hung tung ni a chun ingak la ma ain sungmi te ngoi be phelovin in sakin thale ibadela chibai wa buka he achanau ten khen khajule na hung diule airport abadonu bas hung diule imphal bekin abadonu here chun ki don na ki pa de ki don na ai tu lai chu je kha talo he tu len ta iuina hung tung ma le achanau ten wa mu phak le idi pu quarantine center ati ye chun apomangu ni bakzare masang si wa mu the ai pu wakinga ina ta bang waki bol thei pik tak ta le ai pu azan puni hung thagun ati le la aki kala palai te khore pik be bangai ama wa mu le ang ai thei dik pu hit to bang hun chu tu lai hun dan amma ka mak choi tai zebara sa pau he saten le he khalo ten le tu lai chu he be atami na tama pandemic ti bang hi sa choi hilele tu ku mai he thakui coronavirus ti chu min ki phok tak ai aki phok thak ayu chu bangai he lo je kun amin sau zo wang chu novel coronavirus alatiwa hile abailam he na diga chun covid-19 ang tikidu yo chule thu thak ngonai chu quarantine ti ole ni danga chun roketa avalen space ava chite ung tun phatole quarantine bol se koi ti kha ni danga chola ki sim khai himalay ei to ki sai kholo yekin ngai san inei poi tulai chu ilam ka khopile mun lem chang kiti zau se सरकार ते थुपिक ले जुई अंगाया एमा की फलना ले बोल अंगाया हे जो क्वारंटाइन सेंटर इन मुन पोई मोलाई लाई ते इपेदोकिन हितिन इ उमुई जेबर आइसोलेशन ती उनकीता आइसोलेशन ती जोले लेखा सिमते जो हेर साव हिमाले तुलाई चुन अकी गेन मुन मामा आई कीता लॉकडाउन ती उनकीता लमकते चुनचु मी हे मा इन शटडाउन इले तावा हिमालय लॉकडाउन से इला हेलो वे तुर ये लॉकडाउन चुन युमा अदंग दंग दंग के जाओ खेल वगेन तमले का गोले पोये चुन कवक ngai तो दो कम गेन mai चोही जेबाना कुम खर का बेक इन दा खेल लोडिंग ती हुन अला उमा साग को सोम को ले nga lain कुम खत वाई एम खा बेक इन दा खेल लो ती अला उमा
tu kumin ji chu ahung ki dai be in kai tui phal loi a he thiam loi te chu a big in chau ki kha ki ingai jekin aponama ma loi uma je chule hilai jan pu mi pi ki pun khom na him phal lo ai jekin jela ka chu big in kai le ala pang je ka big in kai lo rim ki ti mai ila he thema chun lalpa minin thok di kom tia ala ki ti loi bang le ala ki thep thupa jo khai jo chi khai loe ibit na dinga thil ki bol ibit na dinga thil ki ngai tu ai jekin zuive angaya ala tunin kalung themong chu begin ki hon ki kal ngak la ma begin ki hon ki phar begin kai ta de ki sale akai satele hoi zo de begin kai de ki ngai tu yum jing lain ala wala khar mai chu bang begin kai lo zong sak yung tam khak diu ye chu thil lau tak ang su ge ye chu tunin hun boy iti tong ki chai le bang iti dim ti oi ingai to ngaya abang le tunin i bible songa thil neu cha azona dilamin kong kenu da bangola bui hun boy hung tung le lalpa he pi te chun hun hak sakala he pi na jekin asep dingu abol dingu ala ki mu do zel dinga hiu jejun polin ni te aphata lo jekin hunlem chang atam theipen hol jingun ati hingai to in lalpa lunglam sem dok dinga ikingai to poimo he lalpa lunglam sep do ne diga je chai tep telun kanoma lalpa na hi dam sunga sep ding a hi jing lain alunglam achum bi ka wak sep ding ahung seka hun khat je dinga wak sep wak na ding ap chu mo pathinin e hon pigun a seka hi jeuna ala se mante kha awang phabi ko hi thilni het khen ding le he boy lo ding chu khar choi le i dam sung se lalpa na sem di khar chu le tu huna i lockdown sui tale i boy sui tale je hun chom chakar kani sungahin nidang ka sep ngai lo bang ka sem dim nidang ka bol ngai lo bang ka bol dim je hun chom cha sunga chain ken le he pinana bang ka bol dim ti ingai to dingin doi umisa ya zo i bible tamlo itep te ding ka doya a bible chale gen the ai himalale lahe na adet jok dik na dingin a bible chang khanang ala ki hol le chin ka wak ti se ama sapenin saklam michingte sapachun wise men from the east akiti nisu nalama michingte ti yechu unaute khen khat ale naw chun aksile khathiemte atiu ajek chu aksilam sui thiemte alaiwa amao loi amao hin ilalpa je sung pi nading atep te na dan awak mu jengu aksilam dang kha azuyo achom lama genin christmas la her sai achom lama hungen katin lalpa umna kha awa zuilu tu yeda hukdam pa naw sen kha awa muwe kona hil chen ti le he zo poi ak siu par khan atak sana kha akoi hi mai dingai je chun je hi chu mi mai po mo mi mai loi tia her je kun van lal chapai ti khale eu he gol tu kai na he zo di male he pu hi ma le he dan kha ane je kun ago bom te hongo sana bego mura apiwe jechu ilalpa je sunna sep ding teo el sakna a ki ge nai tia i gen sa ki kha tu ni gen khel pung khatin hile athil pela ko pakhar kha thil man tam hi sana iti pale thil man nei man phai khursebi ni mai male atam lo chun hak sa isagai aina sanawi bangzar hi leidim tu e poi gen kham chu hina zehi bible thim khatin ala hil chinna kasim khak adangina gen kinale ka wak mujing pu hilele mi gar ala gen na chun ilal pa jesu now sen kha sen dil del chui talo himanale thadinga herotin ahor saklai khan kina kha ai gupta gama zampi ding ongita amau khu joseph te umna khu nazareth kile ki talawin ai gupta gamiti phale chu asim lama chi suk wang ngaya je gama chun
nidang lai mosin Israel chate apui no gudona kam khai chu eka wak helewi no akichin yenga zegam lam khan zampi angaya mi gama he khang le umlo khoi chu watunga bangwane di ti khangai to le chinlung khamumai Joseph ti phale chu carpenter mai tu lai carpenter house tak te go le nisina ne kom hola na se moi hi jodin le kaging cha je to bang carpenter cho hi jing line sum tam pik puwa Bethlehem chi chu hilo di je chun kina naw sen ai gupta ga ma zampi dilai khan bang sum manga bangola wa khosa wem ti kha awa umdi su le fix umlo kaung gen kin ma sang sila umdiu ti hitop mai je chu naw sen thagu heror kha achi phada awa ko ki chawe je kal che bang wa neu kin le bunga chun Joseph chun carpenter himale sep di chule muzung dim i hepoi tak chule naw sen nu mi gama nur se bebel na sep thele helpuna Himalaya sunga bangamong emitile saglami chingten apela ko sanakha akizuko amato hinati hil chentu khare again kalung chim anoma kawak kipagpia hidin kaging chai ngai to tele ni khat mai lalje su amuwa ago bom ongkha miwang phai tawe thili abol hun chakhari ala se ai chu lalung chima umi malele lala bolo chun ki khel sakjel dilai ye jo lalung chama khan la bol do chun lalung chim ki pak ding ai ye chun salami chingte je chu hita abar en ki le chin Bethany khuan Mary ilalpa Jesu king na bachi a sathau gim tu achoya aman tamdar kha ei paw chun makhai jathum ti ga chu athupi lom pu hi le denari jathuma kiti denari kharchu numei khat ni khothai atiwa je chole chu numei khatin ni jathum sung alodo zata je sathau gim tu ki choi chu amai mai lo dan chu aki he the himale je kha atat ke ka them khal sun thak mai le lovin atat ke ka ta ju lalpa kingin lalpa anu he ilalpa je sun bangke ne zeno thil boli khovel top char ki gen ta nati tuni le igen ki to hi awang phe mo ahun lai ilalpa Jesu le ale lai ni khat je samari ehlo Bethany kho numeinun je cha chu ala bol mane ilalpa lung adamai abanin ilalpan athuken ngai no ma mi pi sang tam piung khom lai khan nek di nei lo gil ke le ti kha he yena chun ane di kha wa chok ding le a chok sen ngai na le lo wai ti chu nung zui te ki par her sai chu himalaya jini kan bang ume nau pang khatin anu na pok sa le mai thei chu asu nan diga pok sak vai thum panga le sanga pani chau aneya sanga ti chule lien pi la elai jam pon neu cha hi ding ai ki kang gob khat sunana pok wel the atui panglo pok wel the abol pik mai di vai thum panga to ti ama vai thum ti ewa to ki bang khel pon tin abang chole je te o cha asunane apok ai ilalpa je sukin api ilalpa ni kha amal soma eda chu mi pi sanga pasal piting ngon chak sima sanga tile numei to nau pang to bangzar ai dem cho atam dina je her sai chu zo se next sen lowa aval tampi wal na lai kha jeni khan sukpuni omai mi pi tampi awa wai nau pang pa kha ale nungin je thui ngai to thakle ki pak deu de ahun lai ta lalpa ala pe khate o chu awai no nong le ki pak deu ye chu tu ni le he de ka doi chu isum mi pai te le I he chin deu le ikisi ma na ni isum le pai tampi ala pe dok thei mi tampi umai la sum le pai la man na te ngai to thak en la ni khat ni le la ki sik na ding tu ni la sum mang ki ni khat ni tare le chin dewa lucky park deu na ding ade ka lalpa ang la tun phale lucky park jok ding ni chu tunin la sum le pai ahun lem chang la nei so te lalpa ading ala pele chin mi wang phatop lai di aji chu ba he ti le chin deu de lucky park deu di lai jekin zebar chun Jerusalem alu na dinga sabil tung no achu na ala phal pik pa kha akipag na lom dige ani khongye ya khanchu mak asak nale umintin abang tidana jehi yer khale lo hung don yengo timai themo hilele ala ki phal kha
akipak de dan vai no chon o jene hung sabil tung no chung chung kha lelewan pa pathin chapa lelewan lalaiti a he donin kipak deu di ti wak ngai tu the je barzu Jerusalem pindan nung zoite le ilal pa jesun hun chom chakhat chai jeng le amadi wala phalpik pa bangure kipak di avai nungin aina khan walur segintin o kipak thu wagen gen ni je ta hin mo kalalpa na dinga kalalpa la nung zoite khom na ding le gi khom na dinga kala phal chu enta je chu hai thupoi mo tampi gen do na mun hela thil pha tampi bol do na mun hela je to za angai to la ne kipak di dan je bana kurini kho hung kipan Simon kha bangole kipak dadi ani kho khan chu magle samai the anung le kim lo mai the ajek chu ama Jerusalem mile Elijah po kurini gam peka agam lai khai sarmon masalai gen zo saya gam lai ke nga china di ba chun thakhat lam china I chu je gam peka hung kipan Simon kha ahun lai tai ilalpa jesu cross ala put pi kai vainu nga he chen deu chona kipak tak di dan cho amar vainu again thedi jubang o ke kawang phapeni lal jesu cross ala put pi thei ke beb kahi tin tuni eu chole lal jesu cross put pi ni ko I tapo ba ei ma cross ki puta azui de ei ko wai ta ye chu isar mor masai geno ei tai ye chu tunin ilalpa cross e chu Simon ala po khai ahun lai tak chan jegale lop lo thei na lai bon ni le ala no ma la poi khala mo ye zo la vai nungin kipak deu na kati akipang ma ri khat chu arimathia kho Joseph ki tipa kha ama ki buina de than ala chok sa nidang te than chu he sa wei je than ala chok sa kha athi phan ama ki buina a chok sa I chu hi ma le je than kha ilal pa buina dingin ala phala ama avui di lakhan Nicodemus khato adang khaleni to tigan ki tho in ilal pa long kha ala thawa Mary Magdalene le ala zuyai ti jauta a ngai to ta Joseph Arimathea kho Joseph akipak na lom di o ka ki buina di kala chok sa himale kalal pa ki buina di kala phala je thana ki parchun thina jonong thau ki ta enta Joseph le a chok sa athani amin thangna lom me Easter Sunday cheng igen waila mi wang pha la mole mi wang pha ahun lai takin lalpa kha athan ding chu ala phala athara khan ama avui ngein ala pang hi awang phadidan ngai tu ko chom ki panun Barnaba to ko chom khat chong gen le din zo ta di Barnaba kha apoi mona tamma ma jing ama hi ma le achan chin ma sapen hel chubang agam te chu azuka ko chom ma sate kha mi tulai gora in kon kim kima Jesu ging ala hi po ba ini sung khada khat bangaung ging ai chun ini sung pat no do ai tulaya Hindu gama te Muslim te gama ki ging thak te aki bol la gol ala ki boloi zekin je te ina para thei talo hung tai dok te kha ko chume et ko nga ya neng le chari ngai to nga ya relief tulai relief iti ama ye khale ala boloi ta je di kha aboi ma layun Barnaba na gam khala zok topa ko chuma se te madigin na pedo kai avano ki ngai to le ki pag di dan ngai to te ko chom ki phuti lai ta ka apoi mo lai ta ala pang ai ko chom harwa gen na lai tin Philippi ko chom te pola achuna ki pak ma ajek chu atak sa po ong pi khana la pang ai pola hi cha dik takina ma ki to de ala pang chu hi ma le tak sa bun chu ala nei thoi ye tak sab lai taku ala pe the ala panu kha pola achunga akipang mama achunga alunga damma mai ti Philippi bung tom na lama en le chin muding lai yo kha ka gen guri Bible cha kha tu ni hi chu hong gen lo kai
lahe na adet jok ding na rin tuni igen teo kha ala kisik do in la athu kha tak zara bible la ki hol no chin nang ma man staria bol chin lahe na det ma di ye chun tuni in ye de poimo chu thil pe gi ti lalpan angai sang ajik chum bang he mitile ama kha apetu pathi ne achapa changkhan nei sun hoilo petu jekin ama ipu nau chu piek nom na ineuti mun tam ta ga ilagen sau ilangai thak sawe kawa kalagen jing sep chu thu thung lui thil pekina kipana abel thil pek akigen min thang jinga thu thung thak saglami chingte thil pek kipana je ki kal zo sele jenung zo sele tuni chana hin pathen gam iti ama happy to te thil peka chi to zel a hi ye chu tu sungahin abik tangmain lalna la sep sa te kha sum jom zen latin je khel lama khan ye lockdown sungain happy na sep te o sem ding tu ni kichila la ula naw khar hijeng le lalangai to kha ke lo bangkole hak sa em bangkole ne ki holam tile langai to kha ke lo kha turin langai to do o ma chun la na munin la sum le pai tale ai lo le anek di bai khat tale hung thak veng la are hung thot veng le chin aki pa ding chun nang lai dan again asam la ma khopi khara par em phone pa khan pa kasum GP fana sang som sagi ladoging katin ahak sa ka hete ho hong pan piding ka kingai to hi ati ga thupi taloi mo je jo ye lockdown sung chahi safety ga alem chang bagar hem lalpa lalung thim hong hilde labo la chun akipa din nang lai labo lo chun tu nong le kisi le chin le je go lo lem chai muki tapon la lau naw lapan pino mama hilele lapan pitalo te khale ala thiman tan tiro lau naw gra thinungin bang bol le chin le bol the talo dele dam lai ki bol pi ki athu pi peniti tunin iki hilai ye chun tunin thamong takcha lahin noma thamong takcha lathi no mai chun lalpan ati te o chai bol zo in koin la lalpa lunglam bol chin mi thamong le milung oile ki pa hilatin thamong takchan lalalpa modingin ki sadilai ki sajodilai pa chamna nei tiu hepa luksen anim pathin nangin tuni ye thupi kaung tak la te ho ki patin lei ho limpia mathai bung som ni le panga kasim doka gendo manai tapu hemale je thu para je changi ka ngai to je kin ka chang te lo bible chang to akigen point cheng chen ka sup to lalpa tuni in kon ka bol di khari ngei de ke ma khama ka nei dan danu lalpa ajek chu kuman ahau let je ka asep ai pu happy na to ki phal je ka sep ai jekin tuni na le na ne ke ma mazon che ka sep di ei la ei ko mo ye ka ki pang na penu hi jing dinge lalpa je hindan kilom tak chai ei jil sak chi dingin kalal pau je suminin kadona hi amen.